Part 9. Actions continued in the past when something else happened. Hello and welcome back. In this video, we will cover expressing actions which continued for some time in the past or which were going on when something else happened. এই ভিডিওতে আমরা সেই অ্যাকশনগুলো কভার করব যেগুলো পাস্টে কিছু সময় ধরে চলেছিল অথবা যেগুলো চলার সময় অন্য কিছু ঘটেছিল। In grammar, we call it past progressive or past continuous. This structure is simple too, as long as you don't need to express the second action that took place when the former was going on. এই স্ট্রাকচারটাও যথেষ্ট সোজা যতক্ষণ না আমরা দ্বিতীয় অ্যাকশনটার কথাও বলতে চাইছি যেটা ওই সময় ঘটেছিল যখন প্রথম কাজটা চলছিল। So the structure would be like this. Structure for expressing the task that was continuing. You, we, they, all plurals plus were. I, he, she, it, Mita, all singulars plus was. And these will be followed by the action word or the verb with ing and then the description if any. এই স্ট্রাকচারটা কিরকম হবে? Now, you, we সমস্ত প্লুরালের সাথে হবে were, I, he, she, it সমস্ত সিঙ্গুলারের সাথে হবে was, আর এর পরে থাকবে অ্যাকশন ওয়ার্ড উইথ আইএনজি অর্থাৎ ভার্বের সাথে আইএনজি আর যদি কোনো ডেসক্রিপশন থাকে সেটা। So I was walking, she was walking, the device was walking, you were walking, they were walking, I was traveling, Ranjana was traveling, you were traveling, we were traveling. The structure would be like this. Now if required, you prepare a chanting chart where you need to put all the subjects or the doers at the beginning, then was where. প্রয়োজনে চান্টিং চার্ট বানাতে হবে যেখানে শুরুতে কর্তা বা যিনি কাজ করছেন তিনি থাকবেন এবং তারপরে থাকবে was where. After that we will put all the action words with ing and if required some more descriptions. এরপরে কি করব আমরা না ভার্বের সাথে ing যোগ করে বসিয়ে দেব তারপরে যদি ডেসক্রিপশন প্রয়োজন হয় সেগুলো বসাবো and we will practice the meaningful combinations of statements only. আমরা অভ্যাস করব শুধুমাত্র মিনিংফুল স্টেটমেন্টস বা কম্বিনেশনস গুলো যত দ্রুত সম্ভব till we become fluent or confident. Like this, I was running, I was trying, I was suffering, he was suffering, the boys were suffering, the boys were trying, the boys were running, these were shining, it was shining, she was trying, we were suffering, that was shining. Like this. Now negative statements. Again, once you are confident in expressing the positive statements, expressing the negatives should be very easy because the structure is very simple. Structure ta erokom, just add not after was or were and keep the rest unchanged. শুধুমাত্র was বা were এর পরে not বসিয়ে দিন, বাকিটা যেমন ছিল তেমন রেখে দিন, হয়ে গেল। So positive ছিল I was walking, I was traveling or the girls were traveling. Now negative কি হয়ে গেল এর মাঝে was এবং action word with ing এর মাঝখানে not চলে এলো, so not comes in between was and the action word with ing. So the statement becomes she was not walking, the device was not walking, they were not walking, Ranjana was not traveling, the girls were not traveling. Like this. If required, create a chart as was done for practicing the positives and practice for some time and be confident. প্রয়োজন হলে আবার চার্ট বানান পজিটিভে যেমন বানিয়েছিলেন আর অভ্যাস করুন যতক্ষণ কনফিডেন্ট হচ্ছেন। Remember, choosing was where must be spontaneous. Was where choose করাটা কিন্তু spontaneous হতে হবে। Here we cannot afford to spend time in choosing the right one. মানে সঠিকটা চুজ করতে আমরা সময় স্পেন্ড করতে পারি না, স্পেন্ড করলে we will not remain fluent. Now let's come to yes-no questions. Now yes-no questions related to actions which went on for some time in the past is again very simple. So first we will see the structure for asking yes-no questions, expecting both yes or no responses. Here what we need to do is just bring was or were at the beginning and keep the rest unchanged. এখানে কি করতে হবে না শুধুমাত্র শুরুতে was বা were কে নিয়ে আসতে হবে আর বাকিটা একই থাকবে। So were you walking? You were walking becomes were you walking? Was he sleeping? Were they making noise? Like this. Now, if we are expecting a positive response, then we just need to make a little bit of alteration in the previous structure. এখানে কি করতে হবে না আগের স্ট্রাকচারে একটুখানি রদবদল আনতে হবে। Again, was where will be at the beginning and we have to add not after the doer or the subject and we are done.
কি করতে হবে, এখানে শুরুতে was were থাকবে আর কর্তা বা যিনি কাজ করছেন তারপরে নটটা অ্যাড করে দিতে হবে, তাহলেই হয়ে যাবে। তো স্ট্রাকচারটা এরকম হবে, were you not walking, were you walking becomes were you not walking, was he sleeping becomes was he not sleeping, like this. Now again, if required, prepare charts and practice. প্রয়োজনে আবার চার্ট বানান এবং অভ্যাস করুন। Please remember, we mostly use these structures, that is without mentioning the other action that took place when this action was going on, in response to a question. Like, what were you doing? I was watching TV. So এখানে আমি বললাম না whether anything else took place when I was watching TV. Was he sleeping? No, he was not sleeping. Or maybe no, he was not sleeping. He was walking in the garden. But when we report the action on our own, we generally also mention the other action that took place when this action was going on. কিন্তু সাধারণত যখন আমরা নিজে থেকে এই জাতীয় কাজের কথা বলি, তখন ওই সময়ে যখন এটা চলছিল তখন অন্য যে ঘটনাটা ঘটলো সেটার কথা আমরা বলে থাকি। Like, I was watching TV when the doorbell rang. He was walking in the garden when you called. My uncle came while I was sleeping. We were having tea when the accident took place right in front of us. So we can see that the action that was going on will always be in past continuous form, and the second action that took place when this was going on, that will be in simple past. So we will simply use the past form of that second action. আমরা কি করব, যে কাজটা ঘটছিল সেটাতে আমরা past continuous ইউজ করব, কিন্তু অন্য যে অ্যাকশনটা ঘটলো সেটাতে আমরা simple past ইউজ করব। You can easily practice this creating a chanting chart shown before by including the second action in the description part using an appropriate joining word. এটা খুব সহজেই অভ্যাস করা যেতে পারে একটা চান্টিং চার্ট বানিয়ে, যেমন আগে দেখানো হয়েছে। শুধুমাত্র এখানে কি করতে হবে না, সেকেন্ড অ্যাকশনটাকে আমাদেরকে ডেসক্রিপশন পার্টে অ্যাড করে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যে একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জয়েনিং ওয়ার্ড কিন্তু ব্যবহার করতে হবে when, while, like this. If any beginner needs any help there, we are available at datatech.pbtltd99@gmail.com. So do continue to practice till you become confident and fluent. We'll come back shortly with other structures. All the best.